It's more fun in Kabangkalan. Hello guys! It's another day of learning, adventure, and fun with Rain's Chronicle. Sa subong nga adlaw magalagaw kita diri sa Kabangkalan Public Plaza. Welcome to the city of Kabangkalan. Samtang nagalibot-libot kita diri sa plaza sang Kabangkalan, there are few salient things nga aton natulupangdan. First, makitaan gid naton ang touch of history o kung ang ginatawag naton nga cultural heritage. Kay kadamo sa mga buildings surrounding the public plaza, even sa mga lugar kagina nga maagyan naton, nga makasilingig kita nga Kabangkalan was able to preserve its cultural heritage through these homes and buildings nga naga-remind sang henerasyon sa subong kag sa palabuton of its historic and glorious past, no? And aside from that, makitaan man naton nga child-friendly ang public plaza sang Kabangkalan, having a playground for children. Today is June 27, 2024. Kag sa nagligad nga sinimana, we had celebrated our 126th year anniversary of Philippine independence. And the spirit of patriotism and freedom is freely felt in Kabangkalan Public Plaza, seeing the Philippine flag freely waved in the air. By the way guys, kabalo bala kamo nga ang ngalan nga Kabangkalan naggikan ina siya sa ngalan sang kahoy nga bangkal. Because nga abundant sang bangkal ang ina nga lugar, gani ginhingadlan ina siya sang Kabangkalan. Ang syudad sang Kabangkalan is known as the Rising City of the South. Kahibalo kabala nga sang 1903 ang Kabangkalan turned into a town, and the first town president was Kapitan Lorenzo Zaico. Sang August 2, 1997, under Republic Act number 8297, the town of Kabangkalan was declared by then President Fidel V. Ramos as chartered city. And like other cities and municipalities, ang syudad sang Kabangkalan may ara man mga festivals. Ang isa na diri amo ang Sinulog di Kabangkalan Festival nga ginahiwat every January. Ini gina-celebrate as religious devotion and cultural heritage of Kabangkalan. Ang ikaduwa amo ang Fiesta sa Kabangkalan, which is celebrated every March in commemoration of the cityhood anniversary of Kabangkalan. And finally, ang Feast of St. Louis Bertrand every October in honor of the city's patron saint and showcases religious processions and street dancing. So katahom no sa mga festivities sang Kabangkalan at the same time sang ilang city plaza. Aside sang katahom sang city plaza sang Kabangkalan, sa tabok lamang sini, amo ang Kabangkalan Football Field. Kag kanami lang taon, kay kalapad, kag green, kag isagid bala sa mga bagay nga natulupangdan nakon surrounding sini nga football field, ining dalagko nga mga kahoy nga napalibot sa football field nga ini. Judging from the physical features sa sini nga mga kahoy, in my own perspective, ini nga mga kahoy, makasiling kita nga they are decades or century-old trees. Kag kanami kay na-preserve ina diri sa syudad sang Kabangkalan. Kag isa pagika-factor nga nakita nakon nga nami diri sa Kabangkalan is limpyo ini. Jahaling kay gina natulupangdan ko gid malaka o kun wala gid ko gani sa may nakitaan nga sagbot nga ara sa palibot nga nagalupad-lupad or nalapta lang. So kanami kalimpyo kagkatahom sa syudad sang Kabangkalan. Sa aton paglakat-lakat diri sa unhan dira makitaan naton nga katahuman sang ilang simbahan. No, diri lang taanay kutob hasta naman sa dason. This is Rain's Chronicle. Don't forget to follow, like, and share. Until next time, bye!